नमस्कार बंधुगण आज भिडियो आम नकारात्मक शक्तिर उपस्थिति विषय में आलोचना करवा भिडियोटी को दयाकोरी शेष जाए देखते भल लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दिंतु। घरे भूत प्रेत थिबार पक्का संकेत बा घरे नकारात्मक शक्ति अच्छी ताहा किपरि जानी हेबो। दर्शक बंधु गरुड़ पुराण को हिंदू धर्मर एक अत्यंत रहस्यमय एवं दृढ़ ग्रंथ मना जाइछि जो मनुष्यर जन्मर मृत्यु और मृत्यु पर यात्रा विषय सबकिछि वर्णना करा जाइछि। गरुड़ पुराणर प्रेम कल्परी भगवान श्रीकृष्ण पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु विषय अनेक कथा कहिसेंति जेपरिक मृत्यु पूर्व संकेत मृत्यु पर आत्मा सहित होता घटना जमलोक नर्कलोक एवं विभिन्न नर्कर सत्यता एपरी अनेक किछि। सांगमाने शास्त्र अनुଯାयी जदि कौनसी व्यक्ति को निज घरे किछि असामान्य आश्चर्यजनक संकेत देखा मिलता है तेबे एही कथार संकेत कि सेही घरे किछि नकारात्मक शक्ति बा प्रेत आत्मा निजर घर करी रहिबा आरंभ करदेलाणी। यही संकेत सामान्य नुहे बरं अत्यंत भयानक और खतरनाक माना जाए। किछि लोक एहाकु अणदेखा कर दियंती किंतु आगकु जाई तांकु कठिन परिस्थितिर सामना करबाकु पड़िथाए। कुहा जाइछि जदि घरे खराब शक्ति प्रवेश करिथाए तेबे से घरे असुविधार पहाड़ छिड़ी पड़िथाए। घरर सदस्यंकर आकस्मिक मृत्यु गंभीर रोग अशांति एवं गभीर शोकर सामना करबाकु पड़िथाए। केवल एतिकी नुहे घरे जमा होइतिबा धन कोनोसी बाटरे खर्च हो जाइथाए। कार्य बिगिड़िबा पई लागिथाए। पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो जाइथांती। सेथिपई जदि आपणक घरे एही संकेत सब देखा जाउछि जहाँ एही भिडियो रे विस्तार भावे वर्णना करा जिवो तेबे समय थिबा अवस्था उपाय करिनेबा अत्यंत आवश्यक अटे। एही संकेत एही कथार चेतावनी कि कौनसी नकारात्मक शक्ति आपणक घरे प्रवेश करि सारिछि एवं आपणको घुरेई घुरेई कष्ट देउछि। तेबे एही संकेत सब केबे केबे स्वप्न माध्यम रे केबे केबे प्रकृति माध्यम रे केबे केबे पशुपक्षीक असामान्य व्यवहार रूप से देखा जाइथाए जहाकु जानिबा एवं बुझिबा सबु व्यक्तिंक पई जरूरी अटे। गरुड़ पुराण अनुसार गोटे थर पक्षीराज गरुड़ भगवान श्रीकृष्ण को गोटे महत्वपूर्ण प्रश्न पचारे कि हे प्रभु क्यों प्रकार मनुष्य घरे देवदेवतांकर बास होई न थाए एवं क्यों घरे नकारात्मक शक्ति बा भूत प्रेत बास करिथांती एवं एपरि क्यों क्यों संकेत अच्छी जहाँ माध्यम जानी हेबो जे घरे खराब शक्ति बास करिछि। भगवान श्रीकृष्ण उत्तर रे कहिले जेउ घरे भूत प्रेत बास करिथांती सेही घरे केबे माँ लक्ष्मी बास करंती नाही। सेही घरे सर्वदा गरीब दरिद्रता अशांति झगड़ा रही थाए। जेउ घरे भूत मानक बास होइथाए सेमाने सेही घरे रखा जाइतिबा वस्तु माध्यम प्रकट होइथांती एवं केबे स्वप्न द्वारा देखा देइथांती। शास्त्र अनुसार जदि कौनसी व्यक्ति को स्वप्न रे भूत किंबा भयानक स्वप्न बारंबार आसुथाए तेबे बुझीजिबा उचित जे घरे भूत प्रेतर बास होइगलाणी अर्थात तांकर पूर्वज भूत जोनि रे घुरी बुलुछंती एवं सेही घरे विचरण करुछंती। प्रेत माने घर को आसीबा द्वारा घरे अनेक असुविधा मान आरंभ हो जाइथाए। मानसिक भय अजणा चिंता परस्पर मध्य झगड़ा धनहानि निरंतर असफलता हेबा एपरि संकेत मान मिलिथाए। तेणु शास्त्र रे कुहा जाइछि एही संकेत को केबे हल्का नबा उचित नुहे बरं समय थाउ थाउ उचित उपाय करी प्रेत बाधारू मुक्ति पाइबा दरकार जहाँ द्वारा घरे माता लक्ष्मी और अन्य देवादेवी बास होई परिबे। परिवार रे सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा सर्वदा रहिबो। आसंत सांग माने प्रथमे जानिबा जे घरे भूत प्रेत बा नकारात्मक शक्ति काहींकी प्रवेश करिथाए। भगवान श्रीकृष्ण गरुड़ पुराण में कहिसेंति जेउ भली भाबरे ए संसार रे समस्त प्राणी जीवित रहिबा पई आहार आवश्यक ठीक सेही भली प्रेत माने मध्य सेही घरे भोजन करिथांती जहाँ घरे अशुभ अपवित्रता एवं अधार्मिक कार्य करा जाइथाए। गरुड़ पुराण अनुसार प्रेत भोजन संसार रे सबु प्राणी पई निंदनीय अटे अर्थात से माने सेही वस्तु को ग्रहण करिथांती जहाकु सबु मनुष्य घृणा करिथांती। शास्त्र रे कुहा जाइछि प्रेत मनुष्यर शरीररु बाहरुथिबा कफ मल मूत्र एवं अन्य मैला वस्तु को निजर आहार करिथाए। ताहा व्यतीत जदि घरे बासी खाद्य बहुत दिन पर्यंत रखा जाइथाए तेबे प्रेत माने मध्य सेही खाद्य प्रति आकर्षित होइथांती। सेथिपई घरे बासी खाद्य घरे मलमूत्र त्याग करबाकू अत्यंत अशुभ बोली मना जाइछि। एहा द्वारा नकारात्मक शक्ति आकर्षित होइथांती। ता सहित घरे छेप फोपाड़िबाकू बहुत अशुभ बोली मना जाइछि कारण एहा प्रेत मानकर भोजन होइथाए। केते लोक एही अभ्यास को साधारण बोली भाबंती किंतु एहा भूल और विनाशकारी अटे। घरे प्रेत ठारू मुक्ति पाइबा पई घर को स्वच्छता रखिबा अत्यंत आवश्यक। जेउ घरे मैला रही थाए जिनिसपत्र एपट सेपट होइथाए सेही घरे प्रेत माने आसी भोजन करिथांती और धीरे धीरे नकारात्मक शक्ति बास करबाकू लागिथाए। सेही घरे केबे भी माता लक्ष्मी बास करंती नाही। सेही घरे दरिद्रता झगड़ा और कष्ट बढ़िबाकू लागिथाए। भगवान श्रीकृष्ण एहा मध्य कहिसंती जेउ घरे व्रत उपवास पूजापाठ दान धर्म ईश्वर स्मरण भली धार्मिक कार्य होई न थाए सेही घरे नकारात्मक शक्ति बास करबाकू लागिथांती। एमिति घर सुख शांति वंचित होइथाए।
ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରର ପୁରୁଷ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନୁଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ବାସ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବିନା ସ୍ନାନରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବଦେବତାଙ୍କ ବାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରେତମାନେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ପ୍ରେତ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପରିଜନ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟାବହ ଓ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତ ହୋଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ପରିଜନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ବଳଦ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ବିକୃତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରେ ଆସି ମଣିଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ସେହି ଘରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ ନିଜର ଶଯ୍ୟାକୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସିଧା ଶୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରେତ ବାଧାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ଝିଞ୍ଜିରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖେ, ନିଜର ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ମଇଳା ପୋଷାକରେ ଦେଖେ, ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଭୋଜନ ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ବା ନିଜର ମୃତ ପରିଜନ ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ମୃତ ପରିଜନ ପ୍ରେତ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ପଶୁ ଯେପରି ଗାଈ, ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ପରିଜନ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଚାରିପଟେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା, ବିନା କାରଣରେ ଧନହାନି, ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଚାନକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବା, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ବାସର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରକୁ ଅଚାନକ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ବାଧାର ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବାଜପକ୍ଷୀ ଆସି ବସିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସଂକେତକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଉପାୟ ତୁରନ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାରମ୍ବାର ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତେବେ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଘର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସଂକେତକୁ ଦୂର କରାନଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହାର ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ହବନ କରି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସ୍ୱତଃ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ମିଳେ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଉପାୟ କରିନେବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଘରେ ପ୍ରେତ ଯୋନି ବାସ କରିବାର କିଛି ଖାସ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି